बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, हम नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले चैनल पे आपको वेलकम, खुश आमदीद, बेनवेनुतो और स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन जो है वो मुख्तसर जुमलों पे है, जो इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो शुरू करते हैं। तू कुचीनी दा सोलो, क्या तुम खुद खाना पकाते हो? तू कुचीनी दा सोलो, क्या तुम खाना पकाते हो? सोलो, खुद। डू यू कुक योर सेल्फ? डू यू कुक योर सेल्फ, क्या तुम खुद खाना तैयार करते हो या खुद खाना बनाते हो? आज सख्त ठंड पड़ रही है। fa un freddo pungente oggi। fa un freddo सर्दी पड़ रही है, pungente सख्त, चुभने वाली। आज सख्त ठंड पड़ रही है। fa un freddo pungente oggi। It's bitterly cold today। It's bitterly cold today। आज सख्त ठंड पड़ रही है। ये कोट तुमको गर्म रखेगा। Questo cappotto ti tiene caldo। ये कोट तुमको गर्म रखेगा। Questo cappotto, ये कोट ti tiene तुम्हें रखेगा, caldo गर्म, ये कोट तुम्हें गर्म रखेगा। This is the coat to keep you warm। This is the coat, ये कोट है, to keep तुम्हें रखेगा, you warm गर्म रखेगा, warm गर्म। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? Come si chiama tuo amico। तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? Come si chiama tuo amico। What's name of your friends? What's name of your friends। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? यहाँ फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड आएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो आप से ज़रा एहतियात करने की दरख्वास्त है। फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड। ये फ़ाइल है जो तुम ढूंढ रहे हो। ये फ़ाइल है जो तुम ढूंढ रहे हो। Questo è una pratica che stai cercando। Questa è una pratica, ये फ़ाइल है, che stai cercando, कि तुम्हें ढूंढ रहे हो। ये फ़ाइल है जो तुम ढूंढ रहे हो। This is file you are looking for। This is file, ये फ़ाइल है, you are looking for, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये फ़ाइल है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। This is file you are looking for। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब क्या है? Quale risposta hai di questo domanda। Quale risposta hai, कौन सा जवाब है, di questo domanda, इस सवाल का। इस सवाल का जवाब क्या है? What's the answer of this question। What's the answer of this question, इस सवाल का जवाब क्या है? आंसर जवाब, क्वेश्चन सवाल। हमेशा सच बोलो, parli la verità। हमेशा सच बोलो, parli la verità। always speak truth। always speak truth, हमेशा सच बोलो। always speak truth, हमेशा सच बोलो। इसकी बीवी ने क्या कहा है? Che cosa ha detto sua moglie। Che cosa, क्या, ha detto कहा है, sua moglie उसकी बीवी ने। उसकी बीवी ने क्या कहा है? Che cosa ha detto sua moglie। What has said his wife। What has said his wife। What has said his wife, उसकी बीवी ने क्या कहा है? उसने कहा है कि वो हामला है। Ha detto lei è in gravidanza। उसने कहा है कि वो हामला है। Ha detto lei è in gravidanza। Ha detto उसने कहा, lei वो, in gravidanza वो हामला है। gravidanza के अलावा एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, incinta। She said she is pregnant। She said she is pregnant। उसने कहा है कि वो हामला है। तुम्हें डॉक्टर की हदायत पर अमल करना चाहिए। Devi seguire consigli dei medici। तुम्हें डॉक्टर की हदायत पर अमल करना चाहिए। Devi seguire, तुम्हें अमल करना चाहिए, तुम्हें पैरवी करनी चाहिए। consigli, हदायत, नसीहतें, dei medici,
ڈاکٹر کی تمہیں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. یو شوڈ فالو ڈاکٹرز ایڈوائس. یو شوڈ فالو ڈاکٹرز ایڈوائس. تمہیں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. آنسو مت بہاؤ نان ورسارے لاکری میں. آنسو مت بہاؤ نان ورسارے لاکری میں. ڈونٹ شیڈ دا ٹیئرس. ڈونٹ شیڈ دا ٹیئرس. آنسو مت بہاؤ. یہ سیر بہت بور کرنے والی تھی. Questa visita è stata noiosa. Questa visita یہ سیر è stata noiosa بہت بور کرنے والا تھا. یہ سیر بہت بور کرنے والی تھی. Questa visita è stata noiosa. This visit was boring. This visit was boring. یہ سیر بور کرنے والی تھی. Sono paura del fallimento. میں ناکامی سے ڈرتا ہوں. Sono paura میں ڈرتا ہوں. Del fallimento ناکامی سے. میں ناکامی سے ڈرتا ہوں. Sono paura del fallimento. I am afraid of failure. I am afraid of failure. میں ناکامی سے ڈرتا ہوں. فیل ہونے سے ڈرتا ہوں. وہ مستی میں مست رہتا ہے. Lui resta inebriato. وہ مستی میں مست رہتا ہے. Lui resta وہ رہتا ہے. Inebriato مستی میں مست. وہ مستی میں مست رہتا ہے. Lui remains intoxicated. Lui remains وہ رہتا ہے. Intoxicated مست رہنا, مدہوش رہنا, سرور میں رہنا. کیا پروانے جل کر خاک ہو گئے؟ Le farfalle sono ridotte in polvere. Le farfalle پروانے تتلیاں بھی نہیں کہتے ہیں. فارفلے تتلیاں یا پروانے. sono ridotte in polvere جل کر خاک ہو گئے. جل کر بالکل مٹی ہو گئے ہیں. ridotte ہونا کم ہونا, ختم ہو جانا. siamo arrivati molto lontano. ہم بہت دور نکل آئے ہیں. siamo arrivati molto lontano ہم بہت دور نکل آئے ہیں. we have arrived very far off. we have arrived very far off ہم بہت دور نکل آئے ہیں. siamo arrivati molto lontano ہم بہت دور نکل آئے ہیں. اب ٹھہر جائیں کہیں شام کے ڈھلتے سے. اب ٹھہر جائیں کہیں شام کے ڈھلتے. ora rimani prima della sera. ora rimani اب رک جائیں, ٹھہر جائیں. prima della sera شام کے ڈھلنے سے. no stop before the evening. no stop before the evening شام کے ڈھلنے سے پہلے رک جائیں. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا.